दज्जाल के ज़हूर से पहले के जो 3 साल है ना, वो पूरी दुनिया के ऊपर, सिर्फ मुसलमान उम्मत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी सख्ती के होंगे। इसीलिए दज्जाल के ऊपर तेजी से ईमान लाने का सिलसिला होगा। वजह सुन लीजिए, हदीस के अल्फाज ये हैं, 3 साल इतनी शिद्दत के होंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा, 1/3 बारिश बंद, बारिश बंद। अगले साल हुक्म देगा 2/3 बारिश बंद, 2/3 बारिश बंद हो जाएगी। तीसरे साल हुक्म देगा आसमान को कि 1 कतरा भी जमीन के ऊपर पानी का नहीं बरसाना। ये 3 साल शिद्दत के, जब पूरी दुनिया देख लेगी, पूरी दुनिया शिद्दत के ऐसे 3 साल देखेगी, गल्ला कहां होगा, अनाज कहां होगा? जब आसमान से 1/3 पहले साल, 2/3 दूसरे साल, तीसरे साल 1 कतरा नाज़िल नहीं होना, तो बताइए हालात वाकयात तो फितने की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते चले गए। अली बता, जब कभी मौका आया इमाम महदी की, इन अय्याम में क्या तैयारियां होंगी और वो मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर रहे होंगे, इस हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। मुख्तसर ये कि इनके आने से कबल एक निशानी ये इमाम महदी की बैत, ये 3 साल शिद्दत के, और फिर बाद मुहद्दिसीन ने इस बात के ऊपर इत्तफाक को नकल किया है कि दज्जाल से पहले एक इतना अज़ीमुश्शान वाक़या होगा जो बहुत बड़ी निशानी होगा। क्या? दरियाए फुरात, दरियाए फुरात के अंदर सोने का एक पहाड़ नमूदार हो जाएगा। मेरे भाइयों, यहां भी मुनकरीन हदीस ने कमाल ही कर दी है। मुनकरीन हदीस ने जैसे दज्जाल को सिस्टम का, अमेरिका, इसराइल, इस तरह के नाम दिए, हदीस की हर, वही की हर किस्म का इनकार करते चले आए। जब यह हदीस पढ़ी कि फुरात में इससे सोने का पहाड़ निकल आएगा, कहा ये जो है ना तेल, पेट्रोल, ये भी गोल्ड है, इसके ऊपर जंगे होंगी। हदीस के अल्फाज ये हैं कि फुरात के अंदर से सोने का इतना अजीमुशान पहाड़ नमूदार होगा कि पूरी दुनिया की अकवाम, पूरी दुनिया की अकवाम, चाहिए तो ये था कि फुरात जहां से जाहिर हुआ, जो उस वक्त उस मुल्क के अंदर आता है उसको दे दिया जाए। पूरी दुनिया की अकवाम ये दावा करेंगी इस पहाड़ के ऊपर हमारा हक है। लालच, कैसी लालच होगी? इक्तसादियात की लालच ने ईमान की, इस्लाम की रूह निकाल के रख दी है। क्या है ये इक्तसादियात, क्या है ये मुआशियात? अल्लाह की कसम, आप सही मुस्लिम के अंदर, बुहारी शरीफ के अंदर सिर्फ फितना दज्जाल का अबवाब पढ़ लें, आप हैरानो शशदर रह जाएंगे। आप कहेंगे हम किस मईशत के पीछे भाग रहे हैं, ये कौन सी मईशत है? हदीस के अल्फाज हैं, सोने का वो पहाड़ जब नमूदार होगा, हर कौम कहेगी ये मेरा हक है, और हर कौम सिर्फ क्लेम नहीं करेगी बल्कि उसको हासिल करने के लिए टूट पड़ेगी, जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी। हदीस में आता है इतने गाफिल हैं, इतने बदबख्त हैं, उस एक पहाड़ के लिए, सोने के लिए ऐसे लड़ेंगे। अल्लाह का पैदा करता है जो रह भी दुनिया में जाना है। आज भी जितने खजाने हैं, चाहे आपके घर में सोने की चूड़ी है, एक वक्त आने वाला है ये सारे के सारे खजाने इसी जमीन में रह जाने वाले हैं। वलिल्लाहि मीरासुस समावात, अल्लाह हर खजाने का वारिस रह जाएगा। हम ये समझते हैं हमारे बच्चे हमारी दौलत के वारिस हैं, नहीं, आर्दी तौर पे तो हैं, लेकिन हकीकी विरासत अगर इंसान को ये फलसफा समझ आ जाए ना, बाद औकात हम ऐसी बात करते हैं, कहते हैं ये तो तसव्वुफ की तरफ बात जा रही है। बात तसव्वुफ की नहीं है मेरे भाइयों। अगर हदीस रसूल के ऊपर एतकाद हो ना, ईमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हदीसें ऐसी नहीं बयान की जिनके अंदर मादी का सीगा इस्तेमाल किया ना, जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया, मुख्तलिफ हदीसें हैं, जिसने ये पढ़ा वो क्या हो गया, दखलल जन्ना। यहां पे जो सीगा है वो मादी का है। मादी का सीगा मुस्तकबिल के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुराद क्या होती है? मुराद ये होती है कि वो जन्नत में दाखिल हो गया, हो चुका है, हो जाएगा नहीं, वो हो चुका है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो ये अमल करेगा वो दाखिल हो गया, वो समझे मैं दाखिल हो चुका हूं। फिर मादी का सीगा मुस्तकबिल में तयक्कुन, यकीन पैदा करने के लिए होता है। तो मेरे भाइयों, हकीकत यही है, इस्लाम का भी यही फलसफा। ये तसव्वुफ की बात नहीं है, बल्कि तसव्वुफ तो एक बिगड़ी हुई शक्ल है। ये तसव्वुफ नहीं है कि इंसान हर वक्त, हर दौर में इस हालत में जीना चाहिए कि मुस्तकबिल की आपको ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूं या उलमा बयान करेंगे या आप हदीस से पढ़ेंगे ना, मुस्तकबिल में ऐसा होगा। अगर वही पे यकीन हो ना, तो अल्लाह की कसम आपकी कैफियत ये हो कि हो चुका है।
یہ ہونا ہے، یہ یقینی ہے۔ جنت اور جہنم کے واقعات آپ سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے مستقبل کی بات ہے، نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے اندر بھی مسلمان امت کو حال میں جینے کا درس دیا گیا، اور حال یہ ہے، مستقبل بھی ایک وقت میں حال ہو جاتا ہے، کل کبھی دور نہیں ہوتا، اور کل بھی آپ کے اور میرے لیے ایک وقت ایسا آنا حال ہو جانا ہے۔ اور جب حال ہو جانا ہے تو کس چیز کی بغاوت ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے، یہ جو گردش ایام ہے، یہ روز و شب جو ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے، اللہ کے لیے اللہ وقت سے ماورا ہے، اللہ کی مخلوق ہے وقت، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو سن رہے ہیں یہ حال ہے، یہ ہو جانا ہے، یہ یقینی ہے، یہ بدیہی ہے۔ جب یقینی اور بدیہی ہے تو کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی اس سونے کے اس پہاڑ کے پیچھے لالچ میں آ کر، کہ پوری دنیا کے افراد کا تناسب رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ پوری دنیا میں اگر اس وقت 100 افراد ہوں گے، حدیث رسول ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، 99 لوگ آپس میں قتل کرتے کرتے مر جائیں گے، جدال کرتے کرتے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اس امید کے اوپر کہ بچنے والا آخری شاید میں ہی ہوں، تو یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے۔ اور حدیث کے جو، اگر آپ فتنے کی یہ حدیثیں پڑھیں نا، تو اللہ کی قسم انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بعد کے ایام کی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف موضوع کی مطابقت سے یہاں بیان کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ جو گھوڑے ہیں نا، یہ جو بھینسیں ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں، ایک وقت امت کے اوپر ایسا بھی آنے والا ہے، ان کی قدر و قیمت مسلمان امت کی نظر میں حضرت امام مہدی کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آ جانے کے بعد، دنیا کو امن سے بھر دینے کے بعد اتنی حقیر رہ جائے گی، اتنی حقیر رہ جائے گی کہ چند دینار کا بھی لوگ گھوڑا نہیں خریدیں گے، کیونکہ آخرت کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ جب حقیقت ہو جاتی ہے نا انسان کے دل میں، اس کو پتا چل جاتا ہے یہ درہم و دینار کوئی چیز نہیں ہے، یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوا، 99 لوگ حدیث میں آتا ہے قتل کرتے کرتے ایک دوسرے کو مر جائیں گے، ایک بندہ بچے گا، ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا۔ پھر حدیث کے اندر جو دجال سے قبل کی نشانی ہے، آپ کے سامنے پہلے بیعت رکھ دی، پھر 3 سال شدت کے رکھ دیے، پھر فرات کے سونے کا پہاڑ رکھ دیا، پھر ایک